Sopra e vira o estresse, ela mostra que bota nela. Berlatar pada tahun 1980, cerita diawali dengan memperlihatkan sebuah insiden pembantaian yang terjadi pada beberapa orang penting, di mana kejadian mengenaskan itu membuat para polisi bergegas datang ke rumah mantan anggota polisi bernama Suropa untuk memberikan perlindungan sebelum dalang di balik pembunuhan keji ini ditemukan. It is very serious. ನಿಮಗೆ ಹೈ ಸೆಕ್ಯೂರಿಟಿ ಕೊಡಬೇಕು ಅಂತ ಸಿಎಂ ಆರ್ಡರ್ ಆಗಿದೆ. ಅವನು ಸಿಟಿಗೆ ಎಂಟ್ರಾದನ ಸ್ವ Kabar pembantaian membuat Suropa takut jika kejadian mengerikan di masa lalu akan terulang kembali. Bersamaan dengan itu, dari dalam kobaran api suci muncul parang bersejarah hingga membuat istri Suropa marah karena menganggap kesialan berasal dari parang tersebut. Namun Suropa yang menganggap jika parang itu sangatlah penting, ia sontak langsung menentang tanggapan istrinya tersebut. ಕಾಲ್ ಕೆಜಿ ತುಕ್ಕಾಲಿ ಕಬ್ಬಣ ಅಂತ ಕೇವಲ ಮಾಡಿ ನಗ್ಬೇಡ ತಮ್ಮ. Demi menjelaskan betapa bersejarahnya perang itu, Suropa pun bersedia menceritakan kejadian di masa lalu tepat di hadapan semua keluarganya. ಯಾರಿಗೂ ಕೇಡು ಬಯಸದೇ ಇರೋನು ಎದೆಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯುದ್ಧನೇ ಶುರುವಾಗೋಯ್ತು. Selanjutnya kita akan dibawa mundur, lebih tepatnya pada tahun 1975, di mana sebuah tempat gula tradisional atau disebut dengan akara sering digunakan oleh para prajurit yang kerap latihan guna mempersiapkan diri di medan perang nanti. Namun seiring berjalannya waktu, pola pikir manusia mengubah segalanya tatkala mereka menjadikan tempat itu sebagai wadah ambisius untuk sekedar menunjukkan kehebatan masing-masing sampai lupa akan esensi mereka sebelumnya. ಅವನ್ ಬೇರೆ. Meski semua orang bisa dikatakan sangat jago bergulat, mereka tetap saja tak akan pernah mampu mengalahkan satu orang yang kemampuannya sangat mumpuni bernama Deva. Bahkan saking tak tertandingnya, mereka menyebut orang tersebut sebagai sang legenda. மண்டியிட்டு தலவணங்கி அவனுக்கு ஒரு பேர் வச்சாங்க. Para polisi yang sudah sekian lama memantau pergerakan Deva membuat mereka khawatir akan keselamatan rakyat kecil karena Deva semakin bertindak gegabah, bahkan berani menghabisi siapapun tak terkecuali. Sehingga demi menjamin keselamatan semua orang, maka Jenderal Kepolisian langsung memerintahkan bawahannya yaitu Suropa untuk melakukan tugas penangkapan. Suropa sendiri menyebutkan jika dirinya telah merancang rencana yang kemungkinan 100% akan berhasil. Entah rencana apa yang Suropa buat, sampai-sampai dia sangat yakin jika dirinya mampu menyelesaikan tugas ini dengan baik. ஊரடங்கு உத்தரவு தேவையில்லை சார். போலீஸ் டிபார்ட்மெண்ட் நிம்மதியா இருக்கும். Dia bernama Kavi, seorang kelan-kenan Deva yang kini sedang mengamuk terhadap beberapa pria setelah mengetahui jika dirinya dikhianati oleh orang-orang kepercayaannya sehingga tanpa mempunyai rasa belas kasihan sedikit pun, Kavi membabi buta menghabisi mereka. Tak lama Deva juga datang ke tempat yang sama, bertujuan ingin mengikuti permainan yang akan diselenggarakan di sana. Permainan yang diikuti Deva ternyata mirip dengan baren, namun baru saja dimulai, Deva malah mendapat serangan tak terduga dari pihak lawan tatkala mereka menggunakan senjata untuk mencoba menghabisinya. ஆட்டண்டா ஆட விடு. Serangan tak terduga itu tentu langsung memancing emosi Deva, sehingga ia lantas membabi buta menyerang mereka dan ditambah efek slow motion, perkelahian pun terjadi begitu epik. Kemampuan bertarung yang tak perlu diragukan lagi, hingga Deva pun akhirnya berhasil menghabisi semua musuh seorang diri. Selesai dengan itu, Deva datang ke kantor polisi sambil ngajingjing sirah tanpa awak. Hal itu ia lakukan demi bisa menghampiri Suropa setelah mengetahui jika musuh tadi adalah kirimannya. Kedatangan Deva tentu saja membuat Suropa dan semua rekannya terkejut karena alih-alih berhasil menyelesaikan misi, mereka malah mendapatkan kejutan tak terduga tatkala Deva datang dengan membawa hadiah, termasuk memberikan peringatan kepada seluruh anggota polisi agar jangan melakukan hal seperti ini lagi apabila tak ingin kejadian mengerikan terulang kembali.
ராட்சசன்னு கரிச்சி கொட்டினப்போ அவனை கடவுளா கொண்டாடின ஒருத்தன் இருந்தான். Di tempat lain, seorang penjual minyak tanah yang memiliki sifat ceria, bahkan terlihat seperti tidak mempunyai beban apapun, bernama Kali, sedang mengantarkan pesanan minyak ke tempat gulat yang selama ini sering digunakan untuk latihan. Setibanya di tempat tujuan, Kali langsung membersihkan kursi serta figura foto Depa. Berbeda halnya dengan para polisi yang begitu ambisius ingin menangkap Depa, Kali justru malah mengidolakannya hanya karena dia sangat jago dalam bergulat. இந்த மாதிரி பீமேசானில நிறைய இருக்கு தம்பி. கேட்டுக்கோங்க. குஸ்தின்றது எதிராளியை சாகடிக்கிறது இல்ல. Saking seringnya datang ke tempat gulat, Kali bisa-bisanya menghafal semua gerakan guru gulat saat mengajar muridnya. Hingga tak lama ia dihampiri oleh seseorang yang memberitahukan jika Kali saat ini sedang dicari oleh kakaknya. Mendengar informasi tersebut, Kali langsung kebingungan, bukan tanpa alasan, karena ternyata sejak Kali masih kecil hubungan dia bersama sang kakak tidaklah akur disebabkan oleh Kali yang tak ingin belajar sama sekali, di mana kabar itu sontak membuat Kali bahagia sehingga langsung pergi demi bisa menemui sang kakak secepatnya. Dia bernama Prabas, kakak kandung dari Kali yang kini sedang marah-marah hanya karena ban motor Vespa kesayangannya bocor. Meski Kali sudah sampai di depan rumahnya, Prabas masih saja kukulutus mempermasalahkan ban motornya hingga menyebabkan dia terlambat pergi mengajar ke sekolah. Karena tak mempunyai pilihan lain, Prabas pun terpaksa bersedia untuk diantar oleh adiknya. Hal tersebut sontak membuat Kali sangat bahagia karena dia sudah lama menunggu momen seperti ini terjadi. Di tempat lain, sebuah aksi demo sedang terjadi di area kantor pemerintahan. Namun bukannya menanggapi keluhan rakyat atau turun menyelesaikan masalah, si menteri yang kemungkinan besar mengcopy paste cara kerja seorang menteri dari negara Konoha justru malah berdiam dan enggan menghampiri para pendemo. Saking tak sudinya untuk turun, si menteri malah menyuruh polisi agar segera mengumumkan peringatan terhadap para pendemo. Alih-alih berhasil mengusir para pendemo dari sana, mereka justru malah semakin ngamuk sehingga tak lama, seorang pria bernama Anayapa yang tiada lain adalah Mitoha si menteri datang untuk menyuarakan keluhan rakyat. Berbeda dengan menantunya sendiri, beliau justru dengan tegas menyuruh si menteri atau menantunya sendiri agar segera menyelesaikan masalah ini dalam kurung waktu kurang dari 3 hari. 3 நாள் டைம் கொடுக்குறேன். இங்க இருக்கிற எல்லாருக்கும் லைஃப் செட்டில்மெண்ட் பண்ணலனா Beralih kepada Prabas yang kini sedang memperbaiki atap bangunan sekolah yang bocor terkena air hujan, sampai-sampai membuat anak didiknya tidak fokus belajar. Bahkan sebagian dari mereka perlengkapan belajarnya sudah basah kuyup hingga tak bisa digunakan kembali. Tak berdiam diri, Prabas lantas menemui Anayapa dan langsung marah-marah karena si menteri tak kunjung memperbaiki atap sekolah dan malah sibuk mengurus harga kenaikan BBM. Tidak seperti sebelumnya, kali ini Anayapa malah memperdebatkan masalah lain seolah tak memperdulikan keluhan Prabas. யோ தர்மா, நாம என்னதான் நிதி கேட்டாலும் பஞ்சத்துல அடிபட்ட மாதிரி தான் பேசி. Tepat pada saat itu pula, baju yang dikenakan oleh Prabas tersengaja ketumpahan air. Tak mau kotor, Prabas pun segera membersihkan bajunya di wastafel. டேய் தர்மா, இந்த என் சட்டையை போட்டுக்க. Tak lama, Anayapa datang sambil membawa baju lain untuk diberikan kepada Prabas. Di sana juga ia melihat sebuah tato bernama mantan kekasih Prabas dahulu, di mana Anayapa yang ternyata sudah berteman lama dengan Prabas pun lantas meminta temannya untuk melupakan si mantan dan menikah dengan wanita lain. என்ன மாதிரி? Di waktu yang berbeda, seorang wanita ceria tunangan Kali bernama Santi datang ke toko milik kekasihnya untuk sekedar membeli minyak tanah. Namun pada saat itu, Santi tak sengaja melihat si pegawai mengkorupsi takaran minyak, sehingga hal tersebut tentu langsung membuatnya marah sehingga dengan cepat Kali langsung berusaha membujuk kekasihnya yang karena amarah si Santi tak kunjung mereda. Kali pun langsung mengeluarkan jurus bujuk kaum jantan, yaitu dengan mewujudkan keinginan si Santi saat ini. Keinginan Santi ternyata tak begitu mewah. Dia hanya menginginkan daging. Permintaan yang begitu kecil baginya tentu langsung Kali wujudkan, bahkan sampai ia antarkan ke rumah.
முடியல இவனுக்கு நானே போயிருந்திருக்கலாம். சிவலட்சுமி ஆம்ப மாதிரி சுத்துற பொண்ணு வீடு இதுதானா? அடி என் புருஷன் செத்து 10 வருஷம் ஆகுது போப்பா. Tidak hanya itu saja, Kali bersedia mengeluarkan rupiah di kantongnya hanya demi mengajak Santi nonton di bioskop. Hingga tak lama, Kali melihat Deva datang ke tempat yang sama dengan membawa istrinya bernama Satyavati, di mana kehadiran mereka tentu membuat Kali bahagia karena bisa bertemu dengan sang idola. இனிமே ஊர் முழுக்க சொல்லிக்கலாம் தேவானா கூடவே உட்கார்ந்து படம் பார்த்தோம்னு. Dengan adanya Deva di tempat itu, Kali pun tak henti-hentinya terus mendatangi sang idola berharap bisa foto bareng atau paling tidak bersalaman. Namun tepat ketika film akan dimulai, tiba-tiba ya, keadaan di dalam menjadi ricuh tatkala semua orang berlarian ingin menyelamatkan diri. Namun berbeda halnya dengan Deva. Ia justru tak bisa kemana-mana karena saat ini matanya dipenuhi oleh bubuk galau dan melihat suaminya diserang, Satyavati yang khawatir pun terus-menerus memanggil Kavi untuk meminta bantuan. Meski sudah berteriak sekencang mungkin, Kavi tak kunjung datang membantu. Untungnya, pada saat itu Kali berada di sana dan langsung meminta Satyavati untuk memecahkan botol minum ke kepala Deva. Berkat adanya arahan dari Kali, Deva pun akhirnya bisa membersihkan bubuk galau yang tadi menutupi matanya. Dan tanpa memberikan ampunan sedikit pun, Deva membabi buta melawan semua musuh seorang diri sehingga selesai membereskan semua keronco, Deva yang sedang membersihkan darah di wajahnya tiba-tiba melihat Kali berada di hadapan dia sedang membantunya menumpahkan air di atas terpal, di mana kehadiran Kali membuat Deva teringat pada pertemuan pertama mereka dulu. Beberapa hari kemudian, Santi tiba-tiba mengajak Kali untuk menikah karena memang hubungan mereka sudah terjalin cukup lama, sekitar 4 tahunan. Namun sayang, Kali malah menolak ajakan tersebut dengan alasan jika dia tak ingin ngarung hal dua kakaknya yang belum menikah, serta ingin membantu sang kakak membiayai adik-adiknya. Setelah memberikan penjelasan kepada Santi, Kali pun segera pergi ke tempat gulat untuk melakukan pekerjaan per waktu. Tak lama setelah Kali sampai, muncullah Deva yang membuatnya sangat gembira dan langsung menyambutnya dengan baik. Tujuan Deva datang ternyata ingin bergulat dengan salah satu murid gurunya yang digadang-gadang paling jago. Dan sesuai dengan rumor yang beredar, Deva saat ini benar-benar kesusahan saat melakukan perlawanan. Meski demikian, Deva tetap berhasil mengalahkan lawan hingga membuat semua orang bersorak gembira. Namun di tengah kegembiraan tersebut, Kali justru malah kesal tatkala ia sama sekali tidak puas pada perlawanan yang Deva lakukan karena sangat tidak sesuai dengan ekspektasinya. Melihat Kali terus-terusan menggerutu, Deva pun lantas mengajaknya untuk berduel. Ajakan tersebut sangat membuat Kali terkejut sekaligus bahagia, sehingga tanpa berlama-lama Kali pun langsung menerimanya dan melihat Deva dikalahkan begitu mudah, membuat semua anak buahnya terutama Kavi sangat kesal dan akan berencana menghabisi Kali saat itu juga. Tapi karena ini hanyalah sebuah permainan saja, Deva pun meminta kepada anak buahnya agar jangan bertindak lebih. Suatu kebanggaan bagi Kali tatkala dia berhasil mengalahkan Deva sang idola, sehingga ia dengan barbarnya menyumbungkan kehebatan kepada semua orang tanpa memikirkan konsekuensi ke depannya. Dikarenakan si menantu kekeh ingin mencalonkan Deva pada pemilu tahun ini, dia pun berjanji pada ayahnya jika akan segera membereskan masalah ini tepat sebelum masa pemilu tiba.
Keesokan harinya, Kali dibawa oleh salah satu anggota polisi demi menemui Suropa. Setibanya di lokasi, Kali diperintah oleh Suropa untuk menghabisi Deva hanya karena dia satu-satunya orang yang mampu mengalahkan Deva. Permintaan tersebut tentu langsung Kali tolak sebab dirinya tak mungkin menghabisi idolanya sendiri. அடுத்த மாசம் அக்காக்கு நிச்சயதார்த்தம் இருக்கு சார். போலீஸ் ஸ்டேஷனுக்கு வந்த விஷயம் அண்ணனுக்கு தெரிஞ்சிச்சுன்னு வச்சுக்கோங்க. Kesal, itulah yang Kali rasakan saat ini, sehingga ia langsung memperingati Suropa untuk jangan membahas rencana ini pada siapapun, karena apabila sampai ke telinga Deva, maka kemungkinan besar peristiwa buruk akan terjadi. சார் கொஞ்சம் தயவு செஞ்சு கோஆபரேட் பண்ணுங்க. அவனை எப்படி மேனேஜ் பண்ண நீங்க தப்பா புரிஞ்சிட்டு இருக்கீங்க சார். Demi bisa mencalonkan diri pada pemilu nanti, Deva memilih untuk menemui Anayapa sambil membawa beberapa karung berisikan gebukan uang, bermaksud ingin menyogok Anayapa. Namun karena Anayapa adalah seorang menteri sejati anti korupsi, dia pun dengan sangat berani membakar uang. Sekali lagi, membakar uang di era serba mahal dan di era apa-apa serba perlu uang. मैं नायक नहीं. Ditemani oleh Prabas, Anayapa belak-belakan menyebutkan jika tujuan Deva menjadi menteri bukan semata-mata ingin mengabdi pada negara untuk mengurus kehidupan rakyat, melainkan hanya menginginkan sebuah jabatan untuk disalahgunakan, mengingat jika Deva sebelumnya adalah seorang pegulat sekaligus ketua mafia yang dikenal keji dan berbahaya. कल नायक हूँ. Meski begitu, Deva tetap maju dan sama sekali tidak mempedulikan omongan Prabas serta Anayapa. Ia justru bertindak semakin jauh tatkala menjadikan Kali sebagai wakilnya di pencalonan nanti. Tidak hanya itu saja, sebagian anak buah Deva membagi brosur pencalonan Deva dan Kali. Hingga tepat ketika brosur tersebut sampai ke tangan Kavi, sontak membuatnya sangat marah karena merasa jika perjuangan selama ini untuk menjadikan Deva sebagai orang terkuat dianggap tidak ada artinya. Kesal, marah, emosi, itulah yang Kavi rasakan saat ini, sehingga ia lantas menjebak Kali dengan menyuruhnya untuk membakar tumpukan kertas tanpa mengetahui jika di dalamnya terdapat orang tak bersalah. தேவானனை பத்தி தப்பா எழுதிருக்கானுங்க. விஷயம் வெளியே தெரியக்கூடாதுல்ல, அதுதான். கொளுத்துறேன். ஒத்த குச்சில மொத்த பேப்பர் எப்படி எரிஞ்சு சாம்பலாது பாருங்க. Setelah nyala api itulah, suara teriakan permintaan tolong dari tumpukan kertas terdengar jelas yang tentunya membuat Kali sangat panik karena tak bisa melakukan apa-apa termasuk memberikan pertolongan. Dengan berat hati, Kali terpaksa pulang hingga setibanya di rumah, ia langsung dimarahi oleh sang kakak karena mengetahui jika adiknya berada di pihak Deva, seseorang yang selama ini paling dibenci kepolisian bahkan para pejabat lainnya. Namun bukannya meminta maaf, Kali justru malah mengeluarkan pernyataan seolah menyuruh kakaknya agar membiarkan Deva mencalonkan diri pada pemilu tahun ini. Di tempat lain, setelah Santi selesai membuat racikan parfum varian Bacarat, sisa-sisa aroma wewangian yang menempel di bajunya tak sengaja tercium oleh Kavi, di mana Kavi yang langsung jatuh cinta pun malah memperlakukan Santi dengan sangat kasar, bahkan hampir melakukan hal tak senonoh hingga membuat Santi menangis ketakutan. Dengan penuh rasa kesal, emosi, marah, sedih, dan lain sebagainya, Santi pun lantas menghampiri Kali berharap bisa memberikan pelajaran pada pria yang telah membuat kekasihnya mengalami trauma besar. Alih-alih melindungi sang kekasih, Kali justru malah meminta Santi untuk melupakan kejadian ini seolah tak pernah terjadi apapun. Kejadian buruk yang menimpa Santi tak berhenti sampai di situ saja, karena sehari setelah peristiwa kemarin, Santi kembali mendapatkan perlakuan buruk dari Kavi, bahkan saat ini lebih parah dari sebelumnya. Malam harinya, tepat ketika Kali bermaksud ingin apel ke rumah Santi, ia malah dibuat marah setelah melihat kekasihnya mendapat perlakuan lebih keji dari sebelumnya, sehingga tanpa berlama-lama ia pun lantas membawa Santi ikut pergi bersamanya. Dalam kondisi marah itulah, Kali sama sekali tidak gentar meskipun puluhan anak buah Deva terus berdatangan mencoba menghentikan langkahnya dengan harapan Deva bisa membantunya menegakkan keadilan atas perbuatan yang dilakukan oleh tangan kanannya. Kali pun langsung memberitahukan semua hal yang terjadi.
Saat mendengarkan keluhan Kali, Deva justru malah mendapat provokasi dari ketua partai yang mengatakan jika kakaknya Kali 100% kemungkinan akan memenangkan pemilu tahun ini. Hal tersebut tentu membuat Deva kesal, sehingga ia langsung mengambil jalan pintas dengan mengumumkan kepada semua anak buahnya untuk segera menghabisi keluarga Kali tanpa menyisakan satupun. Takut serta kecewa, itulah yang Kali rasakan saat ini. Meskipun demikian, ia tetap berusaha tegar dan langsung menemui Satyavati berharap dapat membantu Kali menegakkan keadilan. Namun alih-alih terjadi seperti apa yang diharapkan, Kali justru kembali dibuat kecewa setelah mendengar jawaban Satyavati yang tak berbeda jauh dengan suaminya. Karena tak mempunyai pilihan lain, Kali pun terpaksa menemui Suropa untuk mencari bantuan, di mana Suropa yang sadar jika permasalahan ini sangat rumit pun, ia lantas meminta Kali untuk pergi dari kota ini secepat mungkin. தேவா கொல்வேன்னு சொன்னா அவனே வந்து கொல்வானார்ல. நல்லா கேட்டுக்கோ. யாரு எந்த ரூபத்துல எப்ப கொல்லுவாங்கன்னு சொல்ல முடியும். Demi bisa membawa keluarganya pergi jauh dari kota ini, Kali terpaksa membohongi kakak dan adiknya jika paman yang ada di luar kota sedang sakit, di mana kabar tersebut membuat semua orang panik, sehingga mereka langsung bergegas berniat akan pergi hari itu juga. Sial, sungguh sial, tatkala paman jauh yang dimaksud tiba-tiba datang ke rumah Kali, kedatangan si paman dengan kondisi sehat walafiat membuat Prabas sangat marah dan langsung pergi dari sana saat itu juga. Kepergian Prabas tentu membuat Kali sangat panik serta khawatir, sehingga demi menjamin keselamatannya, Kali diam-diam mengikuti Prabas dari belakang. Tidak hanya Prabas, Kali juga memantau adik-adiknya yang sedang mencari ilmu karena ia takut jika mereka diserang secara tiba-tiba. Singkat cerita, malam pun poek. Tepat ketika hujan geludug, muncullah pasukan anak buah Deva yang telah bersiap ingin menyerangnya sambil membawa senjata tajam sehingga... Dengan membabi buta, Kali menyerang semua musuh seorang diri tanpa ampun. Bahkan saking jagonya dalam bertarung, Kali pun melakukan serangan tanpa menimbulkan suara berisi. Tak lama Prabas pun keluar dari rumah dan melihat puluhan orang tergeletak sekaligus Kali yang tubuhnya dipenuhi akan darah. Menyadari jika adiknya berjuang mati-matian demi melindungi keluarganya dari anak buah Deva, Prabas pun sangat marah dan langsung datang ke rumah Deva. Tepat di depan mata Deva, Prabas mengatakan jika Kali tidak akan pernah membiarkan keluarganya menderita, maka dari itu Prabas sangat yakin jika Kali mampu menghabisi Deva, tetapi... Sialnya Kali tak mampu mengimbangi kemampuan bertarung Deva. Meskipun demikian, Prabas berusaha meyakinkan adiknya jika dia mampu menghabisi Deva. Momen saling serang satu sama lain terjadi begitu sengit, di mana mereka berdua mengeluarkan semua tenaganya dan... Akhir dari pertarungan semalam, Kali pun berhasil memotong hulu si Deva dan langsung membawanya ke kantor polisi. Hingga tak lama, suara rintihan seorang istri terdengar dari luar. Tatkala Satyavati memohon kepada Kali untuk memberikan hulu suaminya untuk segera dilakukan kremasi. Setelah mendapatkan hulu Deva, Satyavati langsung datang ke tempat kremasi yang kini sudah ramai dipenuhi banyak orang. Sebuah momen tak terduga terjadi tatkala Satyavati bersumpah akan menjadi budak bagi siapapun yang telah berhasil menghabisi Deva dan memenggal hulunya. Dengan kata lain, saat ini Satyavati bersedia menjadi budak bagi Kali untuk selamanya.
Tak hanya itu saja, momen tak terduga kembali terjadi tatkala Prabas datang memakaikan sebuah kalung pada Satyapati, dan dari sinilah kita semua akan dibuat terkejut tatkala Prabas dan Satyapati dulunya sepasang kekasih yang dipisahkan oleh Deva. Maka tak heran apabila Prabas begitu membenci Deva, dan lagi-lagi Satyapati bersumpah akan menjadi budak bagi siapapun yang telah berhasil menghabisi Deva. Di tempat lain, para polisi yang akan menangkap Kali terpaksa melakukan pengamanan ekstra tatkala hampir sebagian penduduk India datang ke tempat yang sama untuk sekedar melihat Kali dibawa oleh aparat kepolisian. Kali, Kembali ke masa kini, setelah menceritakan kisah Kali, Suropa pun diserbu banyak wartawan terkait kemana perginya Kali setelah itu dan siapa yang akan melindungi Kali saat ini. Suropa pun menjawab jika sekarang Kali dilindungi oleh seseorang. இன்னைக்கு நம்ம எல்லாரையும் காப்பாத்த Di tempat lain, kita akan diperlihatkan para sosok pelindung Kali yang mempunyai postur tubuh tinggi besar, sehingga tak heran apabila Kali dilindungi oleh orang tersebut. Tamat ending yang sangat membagongkan.